તું મને રિક્વેસ્ટ મોકલે છે Free Fire India is second. બોલે જો ભાઈ हमारी पहला राउंड हारने की परंपरा साक्षी से मिली है। चलो शुरू करते हैं। અમારું ચડાવવા દે ગીત ભાઈ ફ્રી ફાયર ઉડે ફ્રી ફાયર Yes, guys. Opponent is coming. हो वारा फरती आवे हमनो मस्ती करेगा। मैं सिगारो काल तारो હતો આજ મારો વારા ફરતી આવે हमना वारा ताकी है जवाब मिलेगा करारा हाथी मणिया ना आजारे दुर्मुखानो टांगारे थोड़े हाथी बढ़िया आजारे गगड़े ओली मोर जंगल छोड़े धोनी पाप धर मारा बगड़े हे हाथी बढ़िया आजारे मोटी मोटी तो पुना टांगा धरू दे ओली मोर मार्केट थड़े जोनी पाप धर मारा पगड़े हो भरी ले सुबात हमें होय भले ने वाग पण याबरू माथे नहीं लगवा दઈએ दા हो हाचू बाकी दौड़े तो घना जिंदगी बगड़े मारी हामू जागड़े 12 वागी जाए दिहाड़ियो एकड़े ने वागड़े
ઉડે ઓલી કોર માર્કેટ તકડે જોની કોર બ્રધર મારા બાગડે આ એક બધું ફાસ્ટ નહીં વાગે છે ધ્યાન પકડ दुनिया में इतना है हमारा ધણ ધણાઈ જાય છે ઊભો રહી ગયો મને લા સેટિંગ કરવા દે મને યારે મને મેળ ખા એનું શું નામ છે ખબર નામ છે इनके लेख हुई ये तो गाड़ी નું આવે हेलो बोलो बोलो બોલની ટી-શર્ટ હતી આઈ વોન્ટ बोलो એ બોલો बोलो ની हैं बैठा ही हमें तो ऊपर कपाई હવે જાય હવે ગીત ચડાઈ દઉં आवजना जड़बा चीरना આ તો નહીં हारे एक तो धारे ने આ એવું છે ભાઈ लंबी रेस के है घोड़े जनाब रुके हैं हम ननिहारे जंगल मेरे तारे બીજા મેચ નથી આવું ટીએનબી ને મૂકો તળકે हमारी हम पड़ता पहला मुझे ले दे जाओ घड़िया लागे खेल
the arena feeding tomorrow's businesses, shaping industries, building legacies. Then your journey starts at Alliance University with an MBA crafted for corporate relevance and global impact. Master critical thinking, strategic vision, and ethical leadership. Don't let opportunities slip away. Admissions for the Alliance University MBA program closing soon. Visit alliance.edu.in today. Experience the difference. O kabe ata mukene ayuru teja. O kabe ata mukene ayuru teja. Ata mukene ayuru teja. Manatara jelo bhai bangna de nya. O thode वो बोला घोड़े चढ़ेगा तो गाइस अभी हम बीआर खेलने वाले हैं